अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो सीरीज का आज 22वां पार्ट है और ये 21वां पार्ट का तसलसल है, उसकी कंटिन्यूटी है। मरने से पहले मरने की तैयारी के बरक्स जिंदगी को जीना सीखें, कुरान की रोशनी में, साइंस व टेक्नोलॉजी की रोशनी में, दुनिया की अलूम की रोशनी में, अपने इर्द गिर्द हालात को सामने रखते हुए क्या बेहतरी आप कर सकते हैं, क्या लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं, क्या रोल प्ले कर सकते हैं जिससे आपका कद भी बढ़े, अल्लाह की नजर में इज्जत भी हो और दुनिया में आप एक जिंदगी जो बसर करके जाएं तो मरने के बाद और जिंदा हो जावेद हो जाएं। कुरान पाक की एक सूरह मुल्क आयत नंबर 2 इसकी तलावत करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको, पूरी दुनिया को इस आयत के जरिए क्या कहा है जिंदगी के बारे में और मौत के बारे में और अगली जिंदगी के बारे में क्या आपने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अजीजुल गफूर। तर्जुमा है इसका, इसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है और वो जबरदस्त और बख्शने वाला है। अब अच्छे अमल की बात अल्लाह ताला ने की है। आप अच्छे अमाल अगर कुरान की रोशनी में देखते हैं तो हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद है, यानी कि आपने इबादत जो है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात के साथ लोगों के साथ जो मामलात हैं उनमें भी आसान तरीके से चलना है, अच्छे अंदाज से चलना है, दोनों को साथ लेके चलना है। अल्लाह की तरफ से हकूक अल्लाह में कमी कुताही तो माफ हो जाएगी, लेकिन इंसानी मामलात में कोई माफी नहीं। अब ये आप सोचें, आप अपने अंदर देखें, आपको क्या चीज पसंद है, आप किसको आसन कहते हो, आप किस अमल का पसंद करते हो। क्या आपको केमिकल वाला दूध बंदा दे जाए तो आप उसको अच्छा अमल कहेंगे? पानी वाला गोश्त अगर आपको दे जाए तो आप उसको अच्छा अमल कहेंगे? अगर आपको मिर्च मसालों में मिलावट मिल जाए वाले जो बूरा भी डाल के कोई, आप उसको आप अच्छा अमल करेंगे? जो चीज आपको अच्छी लगती है ना वो अच्छा अमल है, जो आपको बुरी लगती है वो बुरा अमल है। अगर वो अच्छा अमल जो आपको अच्छा लगता है वो अच्छा अमल दूसरे के लिए करोगे तो ये आपका अच्छा अमल है। लेकिन अगर आपको जो अमल आपको बुरा लगता है आपने जो आप दूसरे के लिए करते हैं वो बुरा अमल है, वो कभी भी अल्लाह पसंद नहीं करेगा और इसकी कोई माफी नहीं है। चोर और धोखा देने वाला ये समझे कि मैं कामयाब हो गया हूं उम्रा करके या हज करके या तस्बीह करके, 1.5 फुट की तस्बीह करके, मसल्ला रख के, तो ये उसकी भूल है। ये सारी नेकियां रायगा हो जानी है उस वक्त जब आप इंसानी मामलात में आप मुजरिम साबित हो जाएंगे और सारी नेकियां उसके बंदे के पास चली जाएंगी, आपके पास नहीं जाएंगी। इंसानी हकूक सबसे अव्वलीन है। मैं सिर्फ ये पूछता हूं, नफली इबादत हुकूकुल्लाह का बात हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़वानुल्लाह ताला अजमाइन, मुझे बताएं उनके पास 1.5 फुट की ये तस्बीह होती थी, ये मसल्ला होता था उनके पास आखिर संवारने के लिए, मरने से पहले मरने की तैयारी करने के लिए। ये इतनी बड़ी फतवाहत जो हुई हैं वे ये तस्बीह और मसल्ले से हुई हैं। उनके हाथ में 20 किलो की तलवार होती थी जिस पर रोजाना मशक की जाती थी और सबसे ज्यादा उस वक्त के लिहाज से सबसे बड़ा जो असला होता था ना वो तीर कमान था। तीर कमान की सफे आगे होती थी, नेजाबाजी थी, फिर 10 बस लड़ाई में घोड़े, ऊंट, ऊंटनियां, तलवारें 20 कोई चलाई जाती थी और रोजाना की बुनियाद पर मशकें होती थी। फिर 20 लाख मरबा मील इलाका की सल्तनत हजरत उमर फारूक ने बनाई थी। ये तस्बीह और मसल्ले से नहीं बनी थी। अगर इनफरादी हैसियत में आप देखें, ये तो बात इज्तिमाई हो गई ना कि एक जिम्मेदारी रियासत की और रियासत के हुक्मरानों की क्या होती है और एक इनफरादी तौर पे क्या होती है। इनफरादी तौर पे भी आपके पास आपका घर है, आप एक कुंबे के सरबराह हैं, आपका कुंबा जो है वो रियाया है आपकी, उसी तरह जिससे एक सरबराह ममलिकत है, तो आपने उसके साथ क्या सलूक किया। आपके रिश्तेदार हैं, आपके मोहल्लेदार हैं,
آپ کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کا کیا حسن سلوک ہے؟ اگر اس میں آپ آسن طریقے سے چلے ہیں تو پھر اس امتحان میں جو اس آیت نمبر 2 سورہ الملک کی اس کے مطابق پھر آپ کی آزمائش ہوگی کہ آپ نے کتنے اچھے عمل کیے اگلی زندگی کے لیے. تو پھر اگر تو آپ اس معیار پہ اترتے ہیں تو پھر تو ایسا ہوگا. لیکن ہم جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، جو فرقہ بندی دیکھ رہے ہیں، جو ہم پاکستان کو جہنم بنا ہوا دیکھتے ہیں، خالص چیزیں یہاں نہیں ملتی. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. اب سب سے بڑی بات جو آپ ایک اور دیکھیں، جو مزار پرستی، قبر پرستی اور اس کے عمل پیر، آپ ہماری مساجد کو دیکھیں. مساجد کے اوپر تزئین و رائش کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے جاتے ہیں، لیکن اس مسجد کے خطیب، امام، مدرس کی اس پر سالی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی اتنی چھوٹی تنخواہیں، معمولی تنخواہیں ہوتی ہیں جس سے گزارا نہیں ہوتا. جو سب سے اولین ہے وہ انسانی حقوق ہیں. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ریاست مدینہ عمر فاروق کے دور میں بھی لوگوں کے دیکھا جاتا تھا، ان کے حالات کو، غلاموں کو آزاد کرایا جاتا تھا، مسکینوں کا خیال کیا جاتا تھا. قرآن میں ساری چیزیں ہدایت ہے، پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. تو یہ انسانی حقوق اولین اختیار کرتے ہیں. تو آپ جو ثانوی حیثیت ہے مسجد کی تزئین و رائش، اگر آپ کے پاس فنڈ ہیں تو کریں، اگر نہیں فنڈ، انسانی حقوق اس کا استحصال کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک خطیب، وہ ایک امام، ایک مدرس جب انہیں کم تنخواہیں ملتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آن لائن پڑھاتے ہیں، گھروں میں جا کے پڑھاتے ہیں، پھر اس میں تویز گنڈے بھی کرتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ ذکر و اذکار کے محفلیں لگاتے ہیں، پھر پیری مریدی کا طریقہ نکال لیتے ہیں. اس ساری چیز کی جو پکڑ ہے نا، میں سمجھتا ہوں مسجد کمیٹی کی جو انتظامیہ ہے اس کی بہت سخت پکڑ ہوگی، بہت سخت پکڑ ہوگی اگر وہ سمجھ جائیں تو. یہ ساری جو ان کا حق بیان کرنے سے وہ ڈرتے ہیں، سچ کہنے سے وہ ڈرتے ہیں، اللہ کے قرآن کا بتانے کی بجائے وہ آپ لوگوں کو خوش کرنے اور خوشامد میں لگے رہتے ہیں صرف پیسے کے لیے. تو اس کی بڑی پکڑ ہونی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کا ولیت اختیار کرتے ہیں اور اپنے احسن اعمال دونوں صورتوں میں ہونا ضروری ہے. ایک آپ عبادات میں اللہ کی، دوسری جو معاملات ہیں انسانوں کے ساتھ، اگر ان دونوں میں آپ کے احسن اعمال ہیں تو پھر آپ اس آزمائش میں، اس امتحان میں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں ڈالا ہوا ہے اس میں کامیاب ہوں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.